عليكم يا البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه غزاله المطلوع اللي تقدروا ان شاء الله ديروه في رمضان ولا في شي عشيوات. المهم يلا نخليكم معايا. Hello mes loumichets, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui nous allons réaliser la recette des matelots que vous allez pouvoir réaliser Inch'Allah pendant le mois du Ramadan avec une bonne soupe ou bien tout simplement un bon tagine. Allez, je vous dis c'est parti pour la recette. Alors pour commencer mes loumichettes, il vous faudra 700 g à peu près de semoule extra fine. غادي يخص لكم 700 غرام ديال الفينو، هذيك الفينو رقيقه بزاف هانتوما كتشوفوا. Ensuite, il vous faudra 2 cuillères à soupe de levure boulangère sèche. Donc, j'ai mis à l'intérieur une cuillère à café de sucre en poudre et je l'ai dilué avec de l'eau pour pouvoir activer notre levure. راني درت 2 معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز ودرت ليها معلقه صغيره ديال السكر بودر وزدت ليها شويه د الماء باش دغيا تطلع العجينه. Ensuite, il vous faudra une cuillère à soupe de sel, معلقه كبيره ديال الملحه, un bol de farine, زلافه ديال الفورس et à peu près l'équivalent de 600 ml d'eau tiède. غادي يخص لكم 600 ml ديال الماء دافي، ولكن ça dépend على حسب العجينه ديالكم. راه يقدر ديروا كثر يقدر ديروا قل. Vous pouvez peut-être en mettre plus comme moins, donc tout dépend de la farine, comment elle absorbe. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais venir verser ma semoule. غادي ندير الفينو ديالي في هذاك لو بول وغادي نزيد هذاك الفورس. J'ajoute ma farine, mon sel et comme vous pouvez voir, je viens de faire un petit puits vraiment pour éviter que le sel soit en contact avec la levure sèche. راني درت واحد الحفره درت فيها الملحه باش الملحه ما تكونش مع الخميره، حيت الا الملحه تقاس لينا الخميره راه العجينه ديالكم ما غتطلعش. Alors là, comme vous pouvez voir, voilà, la levure a bien doublé de volume, vraiment pour vous dire que le sucre active vraiment la levure. Là, dans un premier temps, je vais mélanger à vitesse 1, histoire de bien mélanger nos ingrédients. غادي دابا نخلط على فيتيس الواحد غير باش هذوك المكونات يتخلطوا بيضاهم، وبالتالي غادي نزيد هذيك الماء دافي. Et là, à ce moment-là, je vais venir ajouter de l'eau tiède. J'ajoute mon eau tiède au fur et à mesure. غادي نزيد هذيك الماء غير بشويه. Alors là, notre boule de pâte est prête, donc on va arrêter le robot. Et là, comme vous pouvez voir, on obtient donc une pâte bien élastique et qui colle un peu au doigt. هانتوما كتشوفوا كي كتجي هذيك العجينه كتجي بحال لاستيك، ومهم خص تلصق شويه في يديكم، تما اللي غتعرفوا المهم العجينه ديالكم وجدت. Alors là, mes loumichettes, on va laisser reposer notre pâte environ 30 minutes. دابا غادي نخليو العجينه ديالنا ترتاح 30 دقائق. Alors les 30 minutes se sont écoulées, je vais maintenant venir dégazer ma pâte. Donc vous avez pu voir, elle a vraiment doublé de volume. دابا العجينه ديالنا وجدات. غادي نجي دونك ندير شويه ديال السميده في البلان طرافاي ديالي، وتما غادي نبدا نعجن شويه غير باش نفورمي 4 ديال الكريسات ديال الخبز. انا غنقطعها على 4. شوفوا نتوما المهم تقدروا ديروا على 5 6 ولا ديروا على 2 الا بغيتوهم كبار، راه على حسب المهم الذوق ديالكم. Vous pouvez donc bien évidemment diviser votre pâte en 4 ou en 6 ou bien tout simplement en 2, les faire très grandes. Donc moi ça sera en 4. Alors n'hésitez pas vraiment à mettre de la semoule pour pouvoir former vos 4 boules. ما تنساوش ديروا شويه ديال السميده باش ما تلصقش لكم العجينه. Vraiment c'est pour pas que ça colle et que ça soit difficile à travailler. Alors là, je vous montre un petit peu en moins rapide pour que vous puissiez bien voir comment je travaille ma boule de pâte. دابا كنوريكم بلا ما نزرب في الفيديو باش تشوفوا مزيان كي كندير لها في هذيك الطريقه اللي كندير ليها. Alors là, j'ai déroulé mon papier cuisson, j'ai saupoudré par-dessus donc de la semoule extra fine et je vais venir étaler donc mes pâtons de pain dessus. راني حطيت الورقه ديال البابي كويسون، درت ليها شويه ديال السميده باش العجينه ديالنا ما تلصقش، وغادي نجي نقرصهم تما فوق هذيك الورقه ديال الكويسون. Alors là, je vais étaler
à peu près l'équivalent de 1,5 cm d'épaisseur pour notre pâte. دابا غادي نجي نقرصها وغادي نخليها غير نص سنتيمتر ديال العرض. Alors je vais renouveler l'opération donc avec le restant de mes pâtes. En revanche, j'insiste là-dessus, pensez vraiment à mettre bien de la semoule extra fine pour éviter que ça ne colle. المهم دابا غادي نكمل هذوك العجينات اللي بقاو ليا. ما تنساوش ديروا السميده باش العجينه ديالكم ما تلصقش لكم. Et surtout recouvrez votre pâte pour pas qu'elle ne sèche. On va laisser reposer encore une fois l'équivalent de 10 à 15 minutes. دابا ملي غطيتوا هذيك العجينه ديالكم غادي تخليو ترتاح، غادي تخليوهم يرتاحوا شي 10 حتى 15 دقائق. Alors après notre temps de pause, j'ai bien sûr chauffé notre poêle. راني دابا سخنت المقله ديالي فين غنحط ليها المطلوع. Et là je viens découper à l'aide d'un ciseau donc le papier cuisson pour pouvoir prendre à l'aide d'un support ma pâte. دابا راني قطعت هذيك الورقه بالمقص وغادي ناخذ هذيك العجينه بالشيلاطه ديال العود اللي عندي. المهم باي حاجه تقدروا تهزوها، الا عندكم شي حاجه بحال هذيك انا ديال الخبز. المهم خديتها بهذيك. Et là je viens déposer donc ma pâte sur ma poêle qui est bien chaude. دابا حطيت العجينه ديالي في هذيك المقله سخونه. Et je viens faire un petit trou à l'aide d'une petite cuillère. دابا غادي نجي ندير واحد الحفره صغيره مع المعلقه باش هذاك الفوار يخرج منها pour que la fumée puisse bien s'échapper. Et là je fais cuire à peu près 1 à 2 minutes de chaque côté. المهم غادي نخليه يطيب دقيقه حتى 2 دقائق في كل جهه. Donc là, j'hésite pas à retourner mon pain. دابا كندور هذيك الخبزه ديالي. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi il faut faire cuire un petit peu les bords de notre pain, ce qui n'est absolument pas obligatoire, mais ça permet vraiment d'avoir d'éviter ce contour blanc. دابا غادي نوقف الخبزه باش نطيب هذوك الجناب. راه ماشي ضروري ديروا هذيك الطريقه، غير حيت انا كنبغي هذوك الجناب ما يبقاوش بويضين. Alors pour vous dire mes loumichettes que c'est vraiment mon pain préféré que je partage avec vous. Alors pour pouvoir le manger avec un bon tagine ou bien tout simplement le matin avec de la confiture, du Nutella ou bien tout simplement pour le goûter, vous allez voir c'est un réel délice. Vraiment j'ai hâte d'avoir vos retours et me dire ce que vous en pensez. C'est une recette très facile à faire et avec des ingrédients qu'on a tous à la maison. احنا كملنا. كنتمنى الوصفه ديالي عجبتكم. ما تنساونيش في لايك وبارطاجيو وما تنساوش تاكتيفيو لا كلوش باش يجي لكم كل فيديو جديد. وكنخليكم على خير. à bientôt inchallah. Et voilà, ma recette est terminée. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker, ainsi qu'à me laisser des commentaires afin que je puisse vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis surtout à très vite pour de nouvelles vidéos.